joko njal fogole sereer na yona fi'in jetay nun faak fa xaye ne mbi'tan ngol o ngol no dibeer fe no waxtu ɓetik i njego ɗaay maak xaye ndef na terrain gaal gi ndal na kelfa maak te moƴalan no gon Madou Mbingane Sagne te fog no kelfa ka andoona ka ta ref meeke no mbokatoor nen ref na ɓasil ne Safir Madou Mbingane in way simnang yande mba jaɓama nuun xirwa nuun to yakara nuun xeɗana nuun o yaal oxe nuun andu kino mbug na yasam roog a fi'in amin te re yit jeg teen yit o mbelaqina paax ya jeguma teen o mbelaqina ten refu yitam ya i teewna meeke na terrain gaal gi yoon yit fo ɓasil ne nu tannaam ref kilifa fe garid waago laya fo nuun gidim teen o yaal oxe a paax gidim a yaay fo faap joko njal xaye ngel maak na fokata in xaye to ɓasil ne xooytin xa refu ngel na o sereer i ngel no sereer ten re ngel i jege o ɗeetanga i ngel ten refu i yongan ndax yongan i ndeta ngel na ten re me andoona yee me in wiin we mbaru nget a reta itam bo i ndal fo lay ne i ngel a ref te ref ka andoona yee kay ka fokata wiin manam me wiin we mbokatoor me wiin we mbokatoora jam soom na ɓisiida jam rek na ɓiidaam i ndetanga ngel na ten refu yee me wiin we mbarna mbokatoox a mbi' teen i jam wala wiin we andoona yee ka njeg problème a ɓisil ngel na a mbaago arranger el pour jam maje anum to yit ken refu ke anma teen i ngel kene andoona ngel xaye te ref o xet ola ande woon o xet refe o xet o felaan nuun meke refna ɓasil ne na andoona ne nu ndefu te ref ɓasil ne Safir ndax xet axene nu ngeta a fi'a yee caf a ɗak a fi'a yee caf a tadak ndax nenu mbi'tan xa refu ke andoona ten nu njangatu teen ya nu mbi'an yaaga bo ndiik ke andoona yee ten i njangatu teen premièrement jam fane reena i ndeere ɓasil ne i goor we rew we maak fe xa teɓandong axe te ref yit miñaamu foga association mais association fane ɓasil ne a jafeña lool pour o ga ka nanna ne kam association fa lakas ndax ke taxuna ten re ka jeg jam fa andoona yee ten re kam ɓasil ne mayiro pour ñaaƴa bo ga'in wiin lakas ndax ɓasil ne ya rooga a susuna bo xay parce que ke waagma lay ten refu i roog a ref ɗikandeerum yit association fe itam i social ten refu bo i ngeenoox teen te ref ka andoona yee comme alay i ngeta mbi'a organisation bo ñaal ne xay i njegee teen a caf a ciñ a caf mbamir i njegu teen to nga teene o njirñoxe teen ndax ke taxna o njirña ref teen i ɗeete sax ke andoona yee ten re xalal fe mais ka i ɗeet ke reena o fog ole andoona yee ten wiin we a moƴu a mbokatoor fo mbokatoor wiin we moƴna mbokatoor a ndef xarit weeke ndef kam ɓasil ne a ndef yaay weeke ndef xa ɓiy weeke ndef tokoor weeke ndef i maag kaaga ref ka andoona yee i ndeta bo moytoor bo o leŋ saɗatee xasir fo o kendum sax ndax itam xay Sénégal me ta reefna jege i saate fa andoona yee i ɓasil ne o kiin fogee taaga bo a tax a jege ma andoona yee kam ɓasil ne ma waagoona herita bo tumaranke na saate parce que mu waagoona ret xan o ga'ma o pog wala o ga'ma oxa andoona wala o ga'ma oxa andoona yee nu waagoona fi xan nu njeg teen o njiriñ mais kene nama judooxtu ɓasil ne nama judooxtu parce que kene leyoona ka jeg solo bo i mbugaan rek ɓasil nama judooxtu ɓasil ne andoona yee nena a sosootu ten re kam Safir ten a sosootu te re yit auditeur ka andoona yee ka ngoyroogu a ngoyra bo i ndet bo de jamano xoya Elhadj Sene ay ceeñaar kene layme mi de a jega jeg ka andoona yee kan ga'in kam auditeur ke da tooñra tong andreer a jega wa andoona yee tab bo a merir naxa ngoyir da ngoyra bo a tooñra sax to andreer te ref ka andoona yee ke ga'ma ten refu yee i mbara mbaag o mbexey bo da andir roog a tax itam layanma ten doone ten o ñuxur i d'accord no kaaga i ndal fo mbir mi in mbi'in ndeta bo ta fiyel i ɓasil ne kam ɓasil ne itam ya ta jegna i gon le machallah a reefoox parce que a refangeerna ka ɓaatooxna ten i nga'ee ka waajooxna ten i njanguna itam i njangin ke andoona yee ten re social o kiin nu i jam fo jamaari den yoonu mais jam fe fo sabab fe fo tiyanam ke ku refna ten rek i nqetama te ref ka andoona yee i ɗaxin bo re ko kiin a jeg sax i njaxare i mbadangama o yaalum xana moƴo jala parce que ne i teewtiida maaga ref refee ka i ɓisaa me nu ta waagna fi xan i ngarid teew fo mbog fo ke reena baneex fe wala i mbog fo ke reena ɗom le ken daal te ke andoona yee ɓasil ne
a moƴit i nga ye ta moƴo maka a jega kilifa ka andoona yee kam fe a maya machallah parce que xa teɓandong axe andoona yee itam den we ndeefna took kilifa ke a cooxa den cer ka andoona yee o leŋ ande me ta ndeyna o leŋ ande ma andoona yee mena mbi cer nu xalatoona kam xa teɓandong axe a mbi'an ke reena kam maak we yi da cooɗa den cer te ref ka andoona yee i ŋadanga o nget yit pour i sambir wala i mbi ka jeg i njega problème mbi yit kam in saɗir masir to yit yafreer to merir na andoona yee nu yafre ten refu kam ɓasil le mene i ɗeeta pokator sereer mayu nda pour ta ke fadna wiin teemeed a ndef kam ane a yoon ale waaga mos ten refu jafe-jafe to pokator sereer ke may men ndax xaye ɓasil ne mbaaga lim teen ke andoona yee a fada wiin teemeed xaye ɓasil ne ke reena wiin teemeed o passer an ke tax to yit a comme ala roga sos na ɓasil ne bo xaye roga dimle a in i maye we i nqateena teen we ñak koy anda me nda koy a jafeña o nanangaan bo nanatan xana miñ to yit maaga o mbuso njebir ka refa ka andoona yee ŋoɗtangaan ta wat i te taxu bo ɓasil ne me i ndeena a ref ka andoona yee refage reta moƴo maaka jegee o jafa ciiñ maaga faafanga ka i ngarka nak no ke layoodna o kiin a xewɗanga te ref pelu wala pedaro nu ndet ndax ken ɓasil ne kan o ndeynin maaga no pelu fo pedaro soom non même parce que i ndayniran ma pelu fo peɗaru i ndayniran ma mais xu jegna i problème a fogam peɗaru xu jegna yit na baneex a fogam peɗaru jirla soxla fa ku rena daal i mbogin fo yaal den kaaga wananga itam ke andoona yee ten re ɓasil ne i ndayniran kam ɓasil ne soom i ndaynan sax wa andoona yee mbogeen ɓasil ne wa andoona yee i ngalata in na moofa bo nane diw week a jega problème i mbi'in to roog a tax parce que ka i mbi'a ɓayle ke ga ke xeeke i mbi ke itam ten ka den a ngistal ka i njanga ɗeetu xa andoona yee a jega problème i mbat nin cooxin to o leŋ an kiran te ref ka andoona yee sutura refu kam ɓasil ne kaaga faafanga tam ka i nge'a yee qoor ne fadanga jega keno mbi'ta organiser ndogu ndimle it ndax we andoona yee caabi fara den a ciiñ te njega coxla ndax kan o ngalatan wiin nane nu njeg ndimle ke den wala wiin lakas we andoona ka talacanan naaga ndax ɓasil ne nanga fi'a kene i ken ren rek i mbi'eenu to ren i mbi'an sax parce que o ndogu i mbi'in te ref ka andoona yee itam a jeg xa andoona yee a fog'ana in a fog'u no andoona yee ya den ka waajoo'u i mbatin o lay ɓisan maana parce que ke reena ndimle aussi waagino ndeyano mbiño leŋ mais même we andoona yee aussi jaafu ka fara den a cin ka i mbatna njeg bes fa andoona yee kam koor ne i ndet maaga mbatin ke andoona yee i mbaru mbatin sukar bon yeere bo kuna bona xaalis i ndet maaga pini sonka maaga cooɗaden ke andoona yee den da yelooru parce que kaaga waagi suta den ndaa koy o kiin oxe jaxid na soɓangaan fo tig xana jeg ma andoona yee xan i xeeñum a laac ɓut maaga i nutangama itam ke reena o ndogu fadangaya in naaga sax mbi'a conférence mbokat wiin we yong njanga bo roog a yaar i ndal fo mbi o ndogu moƴo andir moƴo ɓaatir aussi te ref ka andoona yee ino tout daal ke reena ɓasil ne na cadre social ten i ndamun social i mbi'in ka andoona yee itam i mbi'iran i ngistal ka andoona yee itam ka i mbi'in to roog a tax ken taxu bo i mbooge xaƴa ken taxu bo ɓasil ne a moƴo jofa mbamir a jega ren Usu Ndiol aussi na fakkaxinan to o xiid o xiid Usu Ndiol yaam xar chaque jour i nana rek ɓasil ne fo Usu Ndiol yaam xar kene i ɗeete tam ɓasil ne fo Usu Ndiol o xiid o xiid xa ɓisiidu kene yaam xel ke nuun i maadnayo fop ka i ɗeetlooxe ɓasil ne daal fo Usu Ndiol rek a refa ɓasil ne Usu Ndiol a refa Usu Ndiol yit a refa ka andoona yee refe Usu Ndiol soom refu artiste ke yit fop i njegtu jam mais xaƴa Usu Ndiol ten refu xe andoona yee ten i moƴu yoon fo ten a xaax bo ma andoona yee xaƴa xan i moso njeg wa i ñimna rek parce que itam mais Usu Ndiol koy ka fog kam ɓasil ne a jikit a carte kam ɓasil ne wene a mbectanan it a jega andoona yee a mboga kam ɓasil ne kon donc koy it refee we andoona yee den ndef artiste leŋ ke i mbaño ngota den wala ki mais pour le moment me i tolloorna Usu Ndiol ten refa andoona yee ten i yoonta fulla mais refee lakas ka andoona yee itam fat i and itam artiste ke fop i njegtu jam artiste ke fop ten i njegtu jam kon donc maaga itam Usu ten rek
iyon taxaxa mais xeƴa xan i moto jeg wa andoona yee i ñimna den i fafanga no kene fop yam kene ka jeg solo i nge xel ke ndiiki Ndakaaru taxa te wiin we ngara nene no xel ke nete ndeta no com ke ndetiro teeru naaga no xel ke i ɗeete ɓasil ne xooytanga mobilisation wiin we machallah nanga ngaraayo a may a soɓiida nuun no saax olene ndax xa refu secret nuun maaga bon secret in maaga daal ten re ndef jam fo wiin we rek encore yit o leŋ gar ke itam a jeemo yaq ke andoona yee ten ref ngel ne andoona yee ten i mbaka ino yit ke wiin we mbugna ten i mbi'aa parce que itam i ngelna a ɓisangam yit fat wiin we a soɓum o organiser organisation fo a faax a mos ino itam i limbe a naaga mosa ndaa ko in naaga njeema pour wiin we ngaranga a ɗaay bo a taxa itam i ngoytanga fop ka ngariida a yakamte kene na ɓasil ne kaaga itam i mboga ye secret fe kay jeg tegin rek fo wiin we mais refee pour lakas foogaam kono fogole nu nangilwa faak fo xaye bo ndiik rek mbuda in na ITV njoka nuun a njal a paax a paax ndaa koy ke mbi'ka ten refu xe andoona ten sequ organisation no no yengu maak oleke te ref ngel ten i ɓekidka fo wiin lakas wa andoona anda yo ke andoona ten refu ka andoona ten refu ngel ndaa ke te yegaayo a ngaranga mbudid naaga i mbi'ka nangilooxa den ɓaata numtoxiid waaw oxu layna organisation moom fele ndaa vraiment i roga damta in daal bo i mbadiid mene vraiment organiser bon sant a ten a roog a baax bo organisation na andan nene quoi wiin we fop koy denum jalta ke dalitna no bureau fe bo no membre ke den fop um jalta donc comme pour organisation ne a mbar mbamir membre ke fop daal um jalta no kene ke assemblée générale kam kaga in way sant a ten a roog a baax ngidma ten association ke quoi parce que asin ne a xewɗanga jege association na na qoya ciñ kaga fop koy vraiment ndamiro kam in ndimle ir parce que o leŋ waagode donc fop oxu xewitna na in o lakas oxe ka gara a ndamtongo yo donc naga i ñoowta o ɓasil na safit naga ñoowta aussi fo association lakas ke donc in way ngidma ten association lakas ke a paax to moƴo yakara den moƴo firndela coloré in fo den quoi wa xel ke moom i moƴo ndamir rek surtout mbexey comme nene i mbi'tuna fédération ne bon xew ka andoona yee naage mboga yo xew ka seereer ke comme xel ke naage mboga dat fa leŋ donc i moƴo ndam kaaga oxu da xewidna o lakas oxe gara damtin donc kaaga refu a yoon ale comme no association ke daal joka nuun a njal na karale nu ngarna kontaan rek yaan parce que roga taxa bo ɓasil ne mi adwa nu rew we nda mosimo jeg ten problème parce que rew we a ndefa ndef wiin faax wa andoona yee anda a yoon moom a yoonanga fo cer rek a yoon forest rek ka miña to wax deg rew we moom jege benn problème refe goor we refe rew le roog ka dimla in no saax olaga bo i njege problème leŋ roog koy a lafana in cat no saax olaga bo i njege problème kaga parce que anda ye a yoon no rew toujours o nananga da lay ne fela faley fe taxun faley fa ngoɓong fe nda roog ka dimla in bo kaga fop jege roog a lafana in cat no saaxo laga bo i njege problème leŋ in way ngoya fop i mbege o buntu leŋ nda in way ngoya mu sereer a retna rek in way ngoyang parce que mbokator rek taxu be i ngoyta fo jam oxu garna yit jam fe i ndefitna o refa in no jam faga parce que kan fog me kaga na taxa cereer ne a jofa paam kaga rek i ngoyta jam rek i ngoyta i mbege buntu leŋ oxu bugna gar rek fato gar o garanga in jam fe soɓtona in
o continuer in fa in rek i parce que kaga taxu ye i njeg na tournée i mbina tournée ka i mbi ten nat 2000 francs le oxu ando naye ko jeg xew i natanong 2000 ke pour o jeg ka dimle torona o yoon no xanga yit rewe xan i yoonong bo no saate fe genona saaxo laaga moom i njege te problème parce que oxu xewit na o yeg nangan ɓasil ne a soɓanga to o koor refo o nanga xewɗanga fop ɓasil ne fop na ndeta nda a refanga o tew refo o cam no fagil ga refe obligatoire goor fo rewe ndet mais rewe ko jika tangal rek leya dene kan bugum yoonam après i effort yoonong bug rek da ɓaata com parce que sereer a refa ref ke riis na sereer ka riis parce que mu nan sereer xule ona te sereer ka jeg jom sereer ka jeg fulla sereer ka jeg fayda nda ka ndetat bo a mbuga to yaq askan fe to xeet sereer ka moƴuna riis jege in ñaaxa den rek da njemo changer a mbi a pi no kin to a ande o leŋ moƴe riisa in oxu xajna koy askanof ne olof ala oxu xajna o ando of andu lu retona xano soɓ o yaaluma moof ma in bug rek da supit jamano a ande jamano ka ñaaƴa jamano changer anga ko waro changer yoon fa den maxey ñaaxa den dal da changer a mbi ne moƴna parce que o leŋ moƴe riisa in askan
tin ne leytanona ndigilo bon ka i mbi'in pour social mbi'in pour ndimle'ir kam qoox in andoona yee ku i njegna teen ku o kiin o kiin a xewidna i inoox mbaag o ngeenooxin kaaga taxu i mbi'a ngel neke chaque o xiid fa Ousmane Faye Ousou Ndiol ambition ke i njegna koy a maya parce que xe ka i mbug i mbaag'angaan i mbokat seereer fop ta ref leŋ oxu andoona yee ko ref o seereer rek ref kam saate fe o Ndakaaru jeg problème i ngeenooxong no katan roog kaaga taxu andoona yee ambition feke ten i moƴu njeg pour i ndimle'ir kam seereer kam i xooxood in seereer in way nqoyanet ne jam fo tedanga fo yar fa tegin kaaga i nqoya seereer ke fop da ngarid a mbudaniida in bon secret fe in jam soom o kam in i njege secret fa lakas fa leŋ andoona yee jam fa salam ka andoona yee ga i ñoowan to i ñoowee ngistal ga i ñoowa to roog rek a tax o kiin o kiin ke refna no xeñof kaaga o ñoowa fo o kendof kaaga refu secret fe in no i mbegiran oxu bugna fog waaga o fogiid a carte de membre ke owey meen présent oxu bugna fog inscrire ox ndiiki o bindoox o jik a carte de membre 1000 francs jara oxe fog na xey fo oxe fog na fede faak fo oxe sosuna den ndefu leŋ kut kam association ne i samtirane lay ɓata numtiid fa nuun rek no nana xe andoona ten adwanu organisation ne fo liin we lakas fa andoona ka ngara ƴuf giid ten ref pokator lakas mbala kelfa lakas kam saate fe dena fop ta ngara mbudit ngel nene ngel nak a miña joforanda seereer ngel a miña ref ka andoona itam ka jegan seereer solo wiin a mbuuxra no pin ka a ngara njoforid no ngel na fo lakas kon nak Madou ye inotina mene ka i ngar ka nak no ke andoona ten ref a xaaja ɗik a ndeer ngot ka mbaxtaan no ke andoona aussi ka jeg solo no seereer xaye mete tolorna fu kete ñowa fu neta ñowtan kene xar nam getano wala seereer xay fo seereer faak parce que le mbaye faak fo xay ten i mbaru lay a jega koy ka andoona yee naam o ga'an i seereer ne a mbi'an to seereer aussi noble a ref a jeg ka andoona yee i mbara mbaag o njomban na qoox in ndax seereer a miña miñ a reefan a roog ndax ke taxuna o seereer waagee lay même a cuura ke wayiro lay tax fo layiro roog fo Mohamed fo tuleer kon anda ye roog seereer a miña fo roog jegit ka andoona yee i mbara mbaag o moytu'ooxin comme i nqel a jeganga i mbara mbaag o moytu'oox ke andoona yee ten re mal civilisation parce que itam i nqel kitaar ake wiin we mbec o lay o ciit xaalis wala o fec o gar yipooxa lang maaga itam mosandooxinum Ya Ndemba to ga'anum i kam qel ke to kene i mbaag'angaan o mbaas i mbaasin parce que seereer aussi a ref ka andoona yee oxu anduna ke reena valeur seereer o respecter in parce que i seereer me i tolloorna o nanangaan i seereer i Sénégal waagee ret sans seereer rek o ga'a ke andoona yee ten re ke moƴna faax ta ref seereer ne kon yaaga i mbara mbaag o citiri cer kon yaaga i seereer a war o fi parce que noble a ref parce que o calculangaan seereer ku da mbina wiin we ngara lalatooxin parce que o calculangaan même a refanga i com keke andoona yee den na mbakel jegee njom na fakel o olof a fakel to seereer gimiran me ndena wala même o pamba ke xana supta den i njom kon yaaga i mbara mbaag o ngime ino qoox in jegee ka o kiin Sénégalais waagna fi na adna to fi'ee teen i cosaan seereer bata saf wiin we kon i mbara mbaag o respecter a qoox in d'abord ñaaxir fadir kam in i ken taxu bo i ñaaxra ñaaxir ne ten re i mbaro ñaaxir to mbi'it fulla fo fayda parce que ke taxuna o kiin oxe itam ten re ne tayoor fe ne ta ga'tooma rek a ɗegan ndam i tolloorama andoona yee itam seereer o leŋ yaf'iran i ndetanga itam bo yafeerna in a ref parce que ke reena maam ke in fo paap ke in o leŋ yaf'ee den kon i moofanga ndeera ɓiy den weeke ndeexataan den i moofanga bo seereer a bug o yafel na in a ref kon yaaga i mbara mbaag o ngoorgoorloox no façon olaaga e ñaaxit ke reena o fog seereer i ɓaato ngoorgoorloox no façon olaaga to itam yeemo respecter a qoox in parce que o respecter anga xooxof rek ten re oxu garna xana ciyom cer o ciyanga xooxof cer xan oxu garna ciyom cer o ciyanga yine itam cer oxu garna xana ciyom cer parce que le mbaye i ɓasil ne mais ga'im ɓasil ne oxa andoona yee a wara waag o ret mbuud no kiin ba jeem o fi'a na refeerna naaga kon yaaga ken taxu yit ngaranga itam a mbaro ndabda in i ndaw parce que o leŋ gar ke refeerna i ngel sax mais jegee ma andoona yee xanu wiin a organiser
pasil ne ngari ambiyana rebera naga kon de taxu bo keke itam ngaranga wiine ngaranga ndabda den ndaw ten taxu wi ngel ne fadanga wiine na ga yakamte akere na pasil ne ambak mene bo ndik rek ko ɗetanga o sereer teɓandonga xaye no toka xale fo no leyoɗole nam geto ken ne gatuma nan toka xale fo leyoɗale ten re mosanoxinum ndax ke taxna mosanoxinum o rokwanga i ndok bita daaw mu ɓeerona o respectel nda o janganga i ndokno wala i mbapno parce que itam leyum leng de i silipna diwa fari silipna diw mosu i mbapna seda o ñaaƴa bo leyele i silipno ka mos mbap ne wara sed to kene ka jeg to amada jegana in to refe ɗat mi fekina la fo jege oxa moƴaxam o jeg ten mais sedam ma i mbapes kam fe a feñit na parce que jege sas roko bo mos jagando dara xupiran sas mais yitam comme ne leyona ñaaxir ten refu ye a toko xaɗale leyoɗ ke a fogano ka andoona yee i mbara mbaago ɓaatu bon pi'aɗole sax bon pi'aɗole bona piyoɗale bona ñaaƴoɗale ndax itam kaaga ka reta bo o waas ke reena xeetof rok tupadax rek a ref to itam o nanga topandooxa topandooxe ke andoona yee ten waru jof mbamir mais o buganga topandoox bo reexa andoona yee ko manquer a o xeet fano lakas a ref lakas ke sereer we loola no feke tolorna te ref rek gigim we a mayu kam saate fe Sénégal te ref goor rew den wala goor den no cereer ne nda mayu laga taxale ten xupatu ten manam njangate bo mokid a sogo ndok no leŋ ke kene fop aussi nun pokator sereer ke ndef na meke ndax fade aussi nu njemo xic gigim wene ndax rek te njeguna andona xan te mbagu nan naga bo moƴo njangik ke andona ten te mbiya kaga leyona itam mosandoxanum anda i cosaan we o modifier anga a kim bata fag tak god ker mais fok o ɓisida itam ke reena cosaan fa andoona yee ten maak we ngaƴu meen ndeer koy gigim we kitara ke bo njomna parce que itam ku xa andoona yee ten refu métier of gestu o xeen bo o feeta feetanga o geenwange layele ndax neke a kima leke moma xatu o waago leye a refanga a kima xarɓaxayo gima a tadaka ke sax o waro waago leye seatate la xatu wala neke xatu nda itam o modifier anga a kim bona mbag bo tak xanun télé wala radio a geen a leya fo to waagkiro lay meke xatu maaga itam d'accord am maaga fada ɓaato njanga paax ke da leya parce que itam ku feloma rek o gim wala ku feloma lay refe ka andoona yee waaga lay ndiki waaga fi ndiki rek mais kodkiro ten daal parce que ndigil rek refu ten na goɗa njom ne nam getano xane sereer may ten surtout njom ɓuuɓ ne bon ñoom ne ga'tanuma ten re sereer ne comme et an mo lay xator i njom presque sereer jeg un ndax ke taxna sereer jeg un ten re i njom in kuusa xatu kuus ne itam a cooxin o kaynaak kon donc yaaga o kaynaak ten reɗ'u o kaynaak oxa gayik'u ba yoon fo kuus a xet fo kuus ta maafra fo ten maaga njom o sereer a xatu njom kono oxu jegna njom xaye in sereer xatano anda ke rena kuus fogum a paax kon donc kuus maaga me sereer a xatuna ndeerum bo o kaynaak a ref bon maaga aussi ten re we andoona yee den mbodu ten ga a juum le o soɓangaan to waxen o ɓaat ba waajin we ndena ten den refu yee den mbugu o mbaaji juum le to mbaran o mbaaj parce que a mbara war o ɓaat parce que we da soɓna mene maam ke bo daan wa ke taxna ke layoona yee yom a ref ka andoona yee naage raabtel ten refu waro jeg cosaan fane andin a paax pour o layangaan o feet wiin we mbaag o andin kene rek ka andoona yee ten refu wallu njom
jeg coono wasana bilay fandi ma 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 jeg coono wasana awani dong jong ne num nin batedan pandi ma jeg coono wasana bilay pandi ma jeg coono wasana bilay pandi ma jeg coono wasana aha pandi ma jeg coono wasana bilay pandi ma jeg coono wasana pandi ma jeg coono wasana gar fu doole yam ke taxuna ale we ɓasil ne den ngewɗu den ndef in wa andoona yee wiin cosaan a ndef a ñoowdan a mbugin to yakarame mu ɓinu seereer a refna xooyta cosaan o buganga jaɓel xan jaɓong ne andoona yee nen moƴanto waaw keke refa ref ka andoona yee ten na yo'na pambole mi ndax anda cosaan som ɓelaxam yaan to ndeerin fu wiin we andoona yee wiin bugu cosaan a ndef den ndef we ɓasil ne ngel ne xay moom ne ga'tanuma c'est spécial a yaam organisation fe mosa placement fe mosa wiin we njaɓida en masse kene ref ke lalitna ye ɓasil ne cosaan a ñoowdanda ndax yakarame refate ino we ndoka na musique moderne fe i commencer a répétition ke normalement a fiya 3 semaines nda ka i mbi'an a lang to i layekin dara awe mbarna ndam to ndameer jafe-jafe ke lek ana refang organisateur ke ana refang artiste ke ndax artiste fe aussi a ɗoma ɗom fa in matériel ke dajale wiin we o kiin o kiin fo mbindum dajale a den bo gar programme yooɓeero wa ken lancer a rek ten ref les autorités de ɓaatu ndam teen a ndama sax nda fada ndam teen yaam ale pisa ñof ñof a ɓaatelo lok artiste sereer ke i neewan neew fop deno i njalana te ref xeet nu seereer i njege doole to mbaru ndamtel ndax cosaan feleer cosaan a fela nda koy a tamale de ndama teen ten waag nu ñoowdan a ndamanga teen rek te saɗik vraiment xan seereer we njeg ndam bo faw wa artiste seereer ke fop koy jegim fo den xajma seen jegim a waam woñana den ndax mu kiin a genoox na o ɗeetangam ɗeetong reeram fo den jam reeram fo den andir na andoona yee vraiment jegaam daal fo den collaboration i
dena fop ke tangoy taxay ten refu mbokator nge yong na andona ndax nanan wal na no te jeg mbin Simon Sène Pierre Latir Sarr Ndig Sène fo Simon te leye ka mbuga mbokator a mbog leng single leng ndax kene te bugu rek moƴo rofan xel ke ndax kene ndax yegano wala yegino to yegangan jafulum fas yeno ñaay ten waaw ka koy yega fulinum yaan parce que fiyam peut-être communication fedena ref andanang rek mais kaga a mbiyangan c'est une bonne initiative pare am pour fogin fuden pour yoon faden donc a refa tiga andona ye yooɓeer ndax wiin we o kiino kiin fo me genona ngene o mbiño leng to a ngaranga a mbog fa in tig nan neen vraiment a refa ka andona ye enchanté axam daal andim oxe sutna initiative fen nda a felaxam ndax i mboganga single fa leng njalana sereer in fop ndam in ino fop a ref gigim mo maya kino jeg ma payona to itam kim refate ka faak ndax xaro ñaxa teɓanongo xe ndax mose mbaro mbago moƴo njangik ndax rek xel ke moƴo ndofan waaw xel ke a mbaro ndofandel comme ne laytanona yaan ndax a kim a yooɓa o sutin o kiina nanin nda fata jego njiriñ fata jeg ma farna comme société sereer i njalana Sénégal fop i mbaru laya ka andona ye o kiin nu nanona o jeg teen éducation parce que c'est des messages ka andona ye i véhiculer a den donc de mbaro ɓeer a ɗat a mbaro nangilooxel comportement fe artiste fe tena fogu aussi ndax art felero to refe fa lay fa ɓor nda ona gima fato an ke gima una laya fato an ke laya yakarame ken dal ten ñaxa artiste ke fop laya dene ino fop leng i ndef ndax o qol leng i nqooxa to qol le i nqooxa aussi i mbuga te watu njiriñ a watanga o njiriñ a timaxe den a ndima xa ɓiy in jegun fifindaan in fifu ndanaraat in ya koy refa tiga andona ye caaxaan refe teen xaro a sos ka fogole sereer xaye no jetaay leke refna faak fo xaye no ITV waaw faak fo xaye no ITV refange remercier a d'abord la télévision remercier à la radio donc andana den rek me o yengu leke den njaɓid na in xaye a refa tiya andona ye a ɓela in lool ndax sereer jege dara refangeer na cosaanum to ku kiina a fiya xaye no ñoow o xaƴanga cosaanof xaƴa xe refoona doole nu kiin ten ref culture um donc sereer we fada ndam culture fe den ino mbiya ten nqooxa ten waar in i mbuga ten aussi we andona ye den mbaru ndam ten de ande deno sereer i njalana daal ale to a jaɓa xalamel ne sereer we muj ka fi cosaan ne den me kan xalata i makanga bo ɓoda mite kan xalata i makanga bo mbumat ana yoqata ngel ne pura begal sereer cosaan ware wa sereer
Sénégal anda ko sereer ke garayna be Sénégal yega sereer ke garayna ay wa Sénégal yega sereer ke garayna Sénégal anda sereer ke garayna Sénégal yega sereer ke garayna angara sereer ke gara bilaya gara sereer ke gara joko njallo fogole kon nak kene ten reɗu ke andona ten i ɓisine ɗi nuun xaye meke andona ten refu rek na ITV nda koy Madou Mbingane xaro a sorti ka ken a sorti ka ten refu ya ndemba d'abord gidmum a paax ITV we andona itam den de personnel ke paga fop xeɗana den den andu kene mbugna yasam roga fiyan na den dam moof it bo mu da mbugna o ndey roga ɓisa den ma tere kana malka den don ten it ɓatomo gidim parce que keke yoɓeer to itam ɓasil ne in leya itam i kilifa ke andona ye den de xerena bay mbaytinin ñawud mbojin Mbagnick Ndiayin Saliou Yatin wende na kilifa ke andona ye den de kam ɓasil ne a ndefa wiin andona ye ka ndama to mbaseer kon yit keke leya itam in gonnen leyka i notanga yit a refanga rew we tere Awa Ndior fa neke a adwan rew we kon nak gidmam fop yakar fop o kiino kiin o andu ke bugona yasam roga fi'anamo den da yit na wo a paax da yit na xe reena artiste fe andona ten re Youssou Ndiol a waro fe meke o yengole xay to yit comme ne layoma ndiiki Youssou Ndiol a foga fog kam ɓasil ne a jika carte a fog lakas kon nak me gidma fop yakara fop wassalam kon i ngidmana paax a paax Merci. Madou Mbingane Sagne joko Jerejef. njal a paax a Ok. paax kon te jetaay la andona ten i ɓisine no xay no faak fa xaye joko njal a paax